چی ملک بگیرین. بله 1 کیلو سوجی که است ما 3 کیلو ملک گرفتم. یا 2 حب کده انداز منو. بورارم حسب ذائقه انداز کن. نردین خوب گرم شونه و بورا خوب آب شونه. منه خوب 1 کیلو سوجی. تیل که کم گرم شده. من از نا سوجی انداز کن. نار که انداز کردین بدین خوب میکس کن. انت میکس کن تا که خوب تیل منه خوب این آرد خوب جذب کنه. موی ملک که گرم کده بریزی مولای لاچی اندازنی پیس کده والا از این نار میگیری. من یم سوجی اندازنی اور خوب میکس مونی. دوران از نواقفه نیلین میکس کده بورین. شیر سوجی را نرم میله ازی وجه باز مومی 1 کیلو دیگه شیر گرفته گرم کده. من از نکم تیل انداز کده اویل. چرکی اویل ازی کم بوده معلوم شده. باز نرم میکس مونی. سوجی شده نرم. بعد میمو کشمش و کوپرار که سرخ کده اونا رو انداز مونی اور خوب میکس مونی کده زینا.
मिक्स करें। मोहाली कम मिलकर इफ्ते शिरनी शियम कम बदक बस मा कम दिगा मन दस कद मुनाश मुहस पे जायका दस के al moinar दस कद दम मेली निम के टोली दम मेली माशाल्लाह इंजी सुची सुदा रेडी suji saat-saat niyaz mosta kir shirbirinj inara bkhaira mo inara shir bora इलायची चावल बनस्पति और दिगा मक्खन सुना पुता कदे कोया सेमिनार मिक्स कदे इंजी शुदा रेडी मोइनार तता मेशते और शुक्र इंजी शिरब्रिंजम शुदा तैयार। Thank you for watching.